Good day diha mga goy. Panimi sa mo ang trip karon kay mubalik mi didto sa Sapa, padulong didto sa Matunog ug Kabugbugan Falls. Sa kainit sa panahon manggod, unya kung adto mig dagat init pud kayo mo na naka-decide mi nga ari mi diri sa Sapa. Ug nangita mo og lain nga kaliguanan, magpalahi mo, di mo magpadagat, ganahan mo magpabukid ug magpasapa. I-try ni ninyo ang kani nga river. Dong ni siya sa Matunog ug Kabugbugan Falls, although layo siya sa highway, pero ganahan lang gid mo lahi nga atmosphere or ambience, ganahan mo bukid. Grabe, usa ni siya nga ma-recommend nako. So sama sa naandan guys, kung ganahan ta mangita og perfect spot og kana mga nice nga spots, lakaw kita. So kani gisugdan na namog lakaw. Ang target gyud namo ani guys kay adto ra gyud mi sa station 1 or first nga Limaw bitaw kay naa may nindot unta dito. Pero pag abot gyud namo sa first station guys, nanadji nakaon nagligo mo na naka-decide mi nga moadto pa mi sa unahan, adto mi sa second station, which is nice pud kayo didto ug masud gyud mi kay dako ba ng Limaw nga naa didto, unya pwede ra pud kayo sa mga bata. Wala ray problema ba kay di man kay sa ingon sa kaunon, although mugunit lang ka kay naay mga portion nga na slide. Ang nakanindot diri guys is pwede ka mo pili og Limaw nga imong liguanan kay limpyo man siya puro. So, ikari mo pili og ikari mo plaster og asa kadapit. Kay along the way, pwede ka mubuhat og imuha nga liguanan para sa imong pamilya or friends. Pwede mo magsugba. Basta ang importante, as I've said, leave no trace but footprints. Dala lang gud ninyo balik kung unsa to inyong gidala para magpabiling limpyo gyud diring dapita. So bisag asa ta pwede maligo. So kani nga spot di among gipili guys, kaning station to ang tawag nimo ani nga Limaw kay dako siya. Unya tagahawak ang ihang tubig. Limpyo na siya guys, walay pamakak, perting ninduta sa palibot, fresh kayo ang hangin, bugnaw pa jud kayo ang tubig. Masuggest gyud nako nga lugar kung pang pamilya lang or friends kuyog magbanding mo. Masuggest gyud ko ning a stretch diring dapita kay perti mo ninduta. So ang pingan tani kay naara ni diri sa Miglanilla gyud na to makita. Napila ra may istorya, liguan sana mo diri mga guys. Apil na ang pag-watch sa mga views diri, scenic views, grabe ang ambience, bugnaw kayo ang hangin. Solid, panalo kayo. Ug sa mga nangutana diha og asa ni dapit, naara gyud ni siya sa Gindaruhan Crusher. Diha ra sa skina Estaka, lahos lang mo sa kay mo gabal-habal, unya mangutalang mo sa lokal dito igabot niyo sa Crusher kung asa na dapit ang Matunog o Kabugbugan Falls. Magianan ninyo diring Sapa nga perting ninduta. Ug daghan jud kay nangutana ni kung libre or free ba daw ni diring dapita. The answer is yes, libre ra jud kayo. Free ra jud ni siya, wala gyud entrance fee. Ang imuha lang ang kugi lang sa paglakaw, nya ligo. Free ra gyud ni siya diri, unya naaray maparkingan nga motor. Nya guys, karon kay bawo naman ka, i-try ni diri guys ha. Kani nga stretch sa Kabugbugan ug Matunog Falls, naar ni diri dapita guys sa Gindaruhan. Bye-bye.